بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈس، آج اس ویڈیو میں آپ کو انکم ٹیکس آپ کی سیلری پہ کیلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا. یہ ایک بڑی ایزی اور بڑی آسان سی جو ہے وہ کیلکولیشن ہے. تو بڑی سمپل ہے، اس کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس ویڈیو کو بنانے کا پرپز یہی ہے کہ وہ لوگ جو کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے لیکن اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں یا کسی سے بھی کرواتے ہیں، انہیں کم از کم اس بات کی سمجھ ہو کہ ہماری سیلری پہ ٹیکس کس طریقے سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور کتنا اور کس طریقے سے یہ ٹیکس امپلائر ان کی سیلری سے ڈیڈکٹ کرتا ہے. آئیے کمپٹیشنز کو شروع کرتے ہیں. جی، میں نے یہ ایک چھوٹی سی شیٹ بنائی ہوئی ہے. اس شیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے کچھ آئٹمز لکھی ہوئی ہیں. یہ آئٹمز کیا ہیں؟ دیکھیے، جب آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اپنا نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اپنا سیلری پیکج ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ ہمیشہ ان کے ساتھ کمپلیٹ سیلری پیکج ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو جب اس پر آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ کہیں جاب کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے 100,000 کا پیکج پہ، 1 لاکھ کے پیکج پہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا. تو جب آپ کو مہینے کے بعد 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے تو اس کی جب آپ سیلری سلپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں مختلف موجود ہوتی ہیں، جسے سیلری کا بریک اپ کہتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ سیلری میں ایک بیسک سیلری ہوتی ہے اور کچھ اس میں الاؤنسز ہوتے ہیں. تو وہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اپنی اب آپ دیکھیں گے سیلری سلپ میں، وہ بیسک سیلری، یہ وہ بنیادی تنخواہ اسے کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے کیس میں یہ سیلری 50,000 ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے ہمیشہ چونکہ اپنی سیلری کو ایئر میں کیلکولیٹ کرنا ہے تو ہم اس کے ایئر میں کیلکولیٹ کریں گے 50,000 انٹو 12. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کون سا الاؤنس ٹیکسیبل ہے اور کون سا الاؤنس ایگزمپٹ ہے. سوائے ایک آدھ کے تقریباً تمام الاؤنسز ٹیکسیبل ہوتے ہیں. تو ٹوٹلی ٹیکسیبل کو میں یہاں ڈبل ٹی سے شو کروں گا. پھر آپ کو بونس ملتا ہے، بونس سال بعد ملتا ہے، 6 مہینے بعد، 1 بونس، 2 بونس. ٹیکس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ٹوٹل پورے سال میں آپ کو بونس کتنے ملے، فار ایگزامپل ان کا ٹوٹل بنا 1.5 لاکھ روپے، آپ نے لکھ دیا. پھر کمیشن، جو آپ کے جو سیل کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ سیلری کے ساتھ انہیں کچھ فکس کمیشن ملتا ہے. وہ کمیشن کا ریٹ فکس ہوتا ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے جو ہے وہ سیل آرڈر لے کے آئے ہیں. تو وہ جو ٹوٹلی ٹیکسیبل ہوتا ہے اس کی اماؤنٹ ویری کرتی ہے منتھ ٹو منتھ. جس مہینے آپ کام زیادہ کریں تو وہ زیادہ پیسے آپ کو مل جاتے ہیں. بہرحال یہ ٹوٹلی ٹیکسیبل ہوتا ہے. تو میں ایگزامپل کے طور پہ لے رہا ہوں کہ آپ کو 120,000 کمیشن ملا ہے اور یہ کمیشن جو ہے وہ ٹوٹلی ٹیکسیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے لوگ جو پروڈکشن میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو کچھ اوور ٹائم ملتا ہے. وہ بھی اوور ٹائم بھی ایک فکس چیز نہیں ہے، کسی مہینے کم، کسی مہینے زیادہ، کسی مہینے زیرو. تو وہ بھی ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے. میں زیوم کر رہا ہوں آپ کو 80,000 ملا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹوٹلی ٹیکسیبل ہوتا ہے. پھر آئیں الاؤنسز کی طرف. الاؤنسز آپ بھی آپ کی سیلری کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کو وہ پیسے کے طور پہ ملتے ہیں. تو اس میں فار ایگزامپل میں نے الاؤنسز کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. مطلب الاؤنسز کی اگر لسٹ میں اگر آپ کو بنا کے دوں تو 30+ الاؤنسز بنتے ہیں جو ڈفرینٹ ہم جگہوں پہ دیکھتے ہیں. تو گورنمنٹ سیکٹر میں ان کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں یہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اسی کو فوکس کروں گا. گورنمنٹ سیکٹر والوں کو میں بتاؤں گا کہ ان کے الاؤنسز کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی. وہ بھی آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے. فار ایگزامپل انٹرٹینمنٹ الاؤنس ہے 4,000 پر منتھ آپ کو ملتا ہے. تو وہ جو ہے یہ الاؤنس جو ہے وہ ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 48,000 ہم لکھ لیں گے. اس کے علاوہ ہاؤس رینٹ الاؤنس ملتا ہے. یہ نارملی تگڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس. میں زیوم کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ جناب 22,000 روپیز پر منتھ ملتا ہے. آپ اپنی سیلری سلپ میں لکھیں گے، یہ دیکھیں گے یہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. یہ بھی ٹوٹلی ٹیکسیبل ہوتا ہے. یوٹیلیٹیز الاؤنس ملتا ہے آپ کو. اس کی پرسنٹیج کچھ بھی ہو، جتنے پیسے بنیں گے آپ نے وہ لکھنے ہیں. اس کی پرسنٹیج کے ساتھ آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. میں نے زیوم کیا 8,000، میں نے یہاں لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کنوینس الاؤنس آپ کو ملتا ہے. میں زیوم کر رہا ہوں 10,000، وٹ ایور دا پرسنٹیج اور ریٹ جس سے آپ کو ملتا ہے ہم نے وہ لکھ دیا ہے، اس کی ایئرلی فگر لکھ دی ہے. یہ چاروں کے چاروں الاؤنسز ٹوٹلی ٹیکسیبل ہوتے ہیں. اچھا، جو لاسٹ ون الاؤنس میں نے یہاں پہ لکھا وہ میڈیکل الاؤنس. میڈیکل الاؤنس، میڈیکل سے متعلق 2 چیزیں ہیں جو مختلف امپلائر اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں. ایک ہے میڈیکل الاؤنس. الاؤنس سے مراد ہے
वो फिक्स पैसे, उसका रेट वट एवर जो भी है, जो हर महीने आपकी सैलरी में ऐड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल अलाउंस दे रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन में मैं अज्यूम करता हूँ कि वो 15,000 पर मंथ दे रहा है, तो वो ईयरली कितने बनेंगे? 180,000। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? ये वाहिद अलाउंस है जिसमें कुछ रियायत है, जिसमें कुछ रियायत है। ये कितना है? कहते हैं जी ये एग्जेम्प्ट है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये जो बेसिक सैलरी ऊपर ये वाली आपकी दी है, इसके अप टू 10% तक ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, पूरे ईयर का मिला 180,000, 1,80,000, तो हमें हमारा ये कितना बनता है? इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे, इसका 10% कितना बनेगा? ये 6 लाख है, तो इसका जनाब 10% बनेगा 60,000, 60,000। तो 1,80,000 हमें ये मिल रहा है, 60,000 उसमें से माफ है, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 120,000। ठीक है, तो अगर 60,000 तक अगर हमें मिलता, तो जितना हमें मिलता वो एग्जेम्प्ट था। मतलब हमें 60,000 मिलता, हमें 50 मिलता, हमें 40 मिलता, टोटली एग्जेम्प्ट था। आगे हमने कुछ नहीं लिखना, कोई माइनस प्लस करके जवाब माइनस में नहीं लिख देना। 60,000 तक माफ है। 60,000 क्या है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, उससे ऊपर अगर मिल रहा है कुछ तो टोटली टैक्सेबल है, जो आपने लिख लेना है। तो ये कुछ अलाउंसेस हैं, जनरली प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में ये यूज होते हैं। इसके अलावा बहुत से अलाउंसेस है, जैसे आपका है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है। ठीक है, जैसे आपका डीएनएस अलाउंस है, जैसे आपको एडहॉक रिलीफ मिलते हैं। इस तरह के बहुत से अलाउंसेस गवर्नमेंट सेक्टर में मिलते हैं। याद रखिए वो तमाम के तमाम अलाउंसेस टोटली टैक्सेबल है, टोटली टैक्सेबल है। सिर्फ एक तो बड़े हाईली टेक्निकल अलाउंसेस हैं जो कुछ महकमों को मिलते हैं, कुछ महकमों को मिलते हैं। ठीक है, वो जो है वो उसमें कुछ एग्जाम्पशन है, नॉर्मली वो नहीं मिलते, 98% लोगों को वो नहीं मिलते। तो इसलिए मैं उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ जो जनरली मिलते हैं। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो जिनको और अलाउंसेस मिलते हैं, उनका कुछ भी नाम है, ठीक, सीनियर पोस्ट अलाउंस मिल गया, ठीक है ना, इस तरह के अलाउंसेस मिल गए, वो टोटली टैक्सेबल है। ठीक है, तो अगर वो मिल रहे हैं आपको, तो आप उसको यहाँ पे उसकी ईयरली फिगर ऐड कर दें। इसके अलावा भी कुछ अदर बेनिफिट्स होते हैं जो मिलते हैं एम्प्लॉइज को, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में कंपनी मेंटेन कार मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलती है। तो ये डिपेंड करता है अब इसको हम कैसे टैक्स करेंगे। ठीक है, तो लॉ कहता है कि इसमें आपने देखना है कि किस पर्पस के लिए दी गई। अगर ये टोटली ऑफिशियल पर्पस के लिए है, मतलब टोटली ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, नथिंग, क्योंकि ये तो पर्सनल के लिए तो है ही नहीं। और अगर ये 100% पर्सनल के लिए है, 100% पर्सनल बैन के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप इनकम में 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर ये बोथ के लिए तो आप क्या करेंगे? सिर्फ 10% की, बोथ से मुराद है कि आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए भी उस गाड़ी को यूज करते हैं और पर्सनल पर्पस के लिए भी, तो आप 5% उसमें ऐड कर देंगे। ये 3 ट्रीटमेंट हैं। जो नॉर्मली होता है वो ये होता है कि आपको गाड़ी दे दी जाती है और ऑब्वियसली आप उस पर ऑफिस के काम भी करते हैं, आप उसे घर भी ले जाते हैं, मतलब आप फैमिली के साथ भी उसे यूज करते हैं, आपको एक गाड़ी दे दी जाती है। ठीक है, तो आप कॉस्ट ऑफ द कार, उस कार की एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल आपने आपको जो है वो एक कल्टस दी हुई, उन्होंने उसकी जो कल्टस कंपनी ने खरीदी थी वो 15 लाख की खरीदी थी, और आप क्या कर रहे हैं? आपको दिए उन्होंने बोथ पर्पस के लिए, तो आप 15 लाख का क्या करेंगे? आप 15 लाख का 5% ले लेंगे अगर वो बोथ पर्पस के लिए। ठीक है, तो कितना ऐड कर लेंगे? 75,000। अगर पर्सनल के लिए तो 15 लाख का 10% कर लें, ऑफिशियल के लिए तो कुछ भी ना करें, क्योंकि वो कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब एक आ गया मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल से मुतल्लिक मैंने जिक्र किया, 2 चीजें देते हैं वो, या वो मेडिकल अलाउंस देंगे या वो फैसिलिटी देंगे। फैसिलिटी क्या होती है? उसकी टाइप्स होती है। फैसिलिटी एक्चुअल टैक्स के नजदीक फैसिलिटी मींस कि आपके एक्चुअल एक्सपेंस रीइंबर्स किए जा रहे हैं, वो कंपनी अपने पल्ले से कर रही है, वो कंपनी ने कहीं तकाफुल लिया हुआ है, वो कंपनी आउटडोर के कर रही है, इंडोर के कर रही है, आपके भी कर रही है, फैमिली के भी कर रही है, उसमें लिमिट्स क्या है, वट एवर, टैक्स को इससे कोई गर्ज नहीं है। टैक्स कहता है कि जो मेडिकल फैसिलिटी मींस एक्चुअल एक्सपेंसेस को एम्प्लॉयर मीट करता है, वो बर्दाश्त करता है, कहता है ये टोटली एग्जेम्प्ट है, ये टोटली एग्जेम्प्ट है, चाहे जिसकी अमाउंट जितनी मर्जी हो, नो कंसर्न। ठीक है, ये टोटली एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अब हमने कहा जी अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस है तो वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और अगर सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होगी। और अगर कोई एम्प्लॉयर दोनों चीजें दे रहा है, बहुत कम होता है कि वो दोनों चीजें दे रहा हो,
کہ فیسلٹی بھی دے رہا اور تھوڑے سے پیسے الاؤنس کے نام سے بھی آپ کو دے رہا ہو، تو اس صورت میں الاؤنس ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے اور فیسلٹی ٹوٹلی ایگزمپٹ ہے. میں پھر بتا دوں، اگر امپلائر امپلائی کو میڈیکل الاؤنس بھی دے رہا ہے اور میڈیکل فیسلٹی بھی دے رہا ہے تو میڈیکل الاؤنس ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے اور میڈیکل فیسلٹی ٹوٹلی ایگزمپٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اس کے علاوہ جی ہاؤسنگ فیسلٹی. ہاؤسنگ فیسلٹی کیا ہے کہ گھر دیا ہوا ہے، تو امپلائر امپلائی کو یا ہاؤس رینٹ الاؤنس دیتا ہے یا گھر دے دیتا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو اب اس کو کیسے آپ کتنے پیسے اس کے لکھیں گے؟ بالکل جی، اس کے لیے ٹیکس کہتا ہے کہ آپ ایک فگر لیں گے 45% آف ایم ٹی ایس. ایم ٹی ایس کہتے ہیں منیمم ٹائم اسکیل. منیمم ٹائم اسکیل جو گورنمنٹ کے پرماننٹ امپلائیز ہیں ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو ٹوٹل پے اسکیل ہے نا، جو کرنٹ ہوتا ہے اس میں جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو منیمم ٹائم اسکیل کہتے ہیں. تو لا کہتا ہے کہ آپ 45% لیں منیمم ٹائم اسکیل کا، اور اگر منیمم ٹائم اسکیل موجود نہیں ہے تو آپ بیسک سیلری کا جو ہے وہ 45% لیں، جیسے پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں. ایک فگر آ گئی. دوسری فگر آپ فیئر مارکیٹ رینٹ لیں. جو چیز جو جگہ جو مکان آپ کو جو فلیٹ آپ کو دیا ہوا ہے اس کا فیئر مارکیٹ رینٹ دیں. ان دونوں میں سے جو ہائر ہوگا اسے انکم میں ایڈ کر دیں. دونوں میں سے جو ہائر ہوگا انکم میں ایڈ کر دیں. فار ایگزامپل ایک امپلائی کا ہم لیتے ہیں کہ اس کو جناب گھر دیا ہوا ہے، تو ہم ٹھیک ہے وہ اس کا 45% آف بیسک سیلری کتنا بنا؟ وہ بن گیا جناب 270,000. اور اس کا فیئر مارکیٹ رینٹ کتنا ہے؟ وہ ہے 240,000. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دونوں چیزیں کیلکولیٹ کریں گے. نارملی پریکٹیکلی فیئر مارکیٹ رینٹ نہیں دیکھا جاتا، بس 45% ایڈ کر دیا جاتا ہے ٹیکسیشن پرپز کے لیے. لیکن میرا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں سے جو ہائر ہے وہ انکم میں ایڈ کر دیں گے، تو ہم اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ 45% آف منیمم ٹائم اسکیل اور بیسک سیلری اینڈ فیئر مارکیٹ رینٹ وچ ایور از ہائر، تو وہ فگر آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ امپلائر یا ہاؤس رینٹ الاؤنس دیتا ہے تو یا ہاؤسنگ فیسلٹی دیتا ہے. میں نے اب دونوں لکھنی ہے تو ایک کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا جی، اب آگی آپ کی ٹوٹل انکم. ٹوٹل انکم کتنی ہوگی آپ کی؟ ہم سب کا ٹوٹل کریں گے. یہ ٹوٹل ہم نے نکال لی. یہ انکم ساری ٹوٹلی ٹیکسیبل ہے. یہ ٹیکسیبل انکم کو ہم ٹوٹل کر رہے ہیں. جی ہم نے کیا جی، یہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے نا، 16 لاکھ اور 73,000 1673 اور 000. پھر اس میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ دی ہے کوئی زکوٰۃ فنڈ کو، زکوٰۃ فنڈ کون سا ہے؟ جو فیڈرل گورنمنٹ نے مینٹین کیا ہوا ہے. آبویسلی نارملی اس میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ خود سے لوگوں کو محلے میں جاننے والوں کو غریبوں کو دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی دی ہے آپ نے، جیسے آپ کی جو بینک سے زکوٰۃ کٹتی ہے نا یہ رمضان کو، وہ زکوٰۃ فنڈ میں جاتی ہے. تو اگر آپ کی کوئی کٹی ہے زکوٰۃ تو آبویسلی وہ اس کو اس میں مائنس کر دیں گے. تو ہم اس کو مائنس ہم زیوم کر رہے ہیں 23,000 ہے، ہم نے مائنس کر دی. یہ محلوں والی زکوٰۃ نہیں مائنس کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ صرف وہ زکوٰۃ مائنس کر سکتے ہیں جو آپ نے زکوٰۃ فنڈ میں دی ہے. تو یہ مائنس کر دیں تو یہ چیز ہمارے پاس آ گئی ٹیکسیبل انکم. اب یہ ہے وہ انکم جس پر ہم نے ٹیکس لگانا ہے. ہم نے کامیابی سے اس انکم کو کیلکولیٹ کر لیا. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے یہ اس پر ٹیکس کتنا آئے گا. اس کے لیے ہمیں ٹیکس لیب کی طرف جانا پڑے گا. ٹیکس ریٹ خود لا نے ہمیں دیے ہیں. ٹیکس ریٹ انڈیویجول کے دو طرح کے ہیں. ایک انڈیویجول کے ہیں جو انڈیویجول کے سیلریڈ پرسن کے لیے ہیں، اور ایک انڈیویجول کے نان سیلریڈ پرسن کے لیے. ان کا مطلب کیا؟ مطلب یہ نہیں ہے سیلریڈ پرسن وہ جو تنخواہ دار ہے، نان سیلریڈ وہ جو تنخواہ دار نہیں ہے. نہیں، لا کہتا ہے کہ اگر آپ کی ٹوٹل انکم میں سے 75% یا اس سے زیادہ، یہ میں کرنٹ ایئر کا بتا رہا ہوں، ٹیکس ایئر 2020 جو چل رہا ہے، جو ختم ہونا ہے جون 2020 میں، جس کے بعد آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے. یہ ساری کیلکولیشن اس کے مطابق ہے. یہ آپ کے کرنٹ اور آگے جو ٹیکس فائلنگ کی آ رہی ہے ڈیٹ اس میں کام آئے گی. تو لا کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹوٹل انکم کا 75% یا اس سے زیادہ سیلری سورس سے آ رہا ہے تو آپ سیلریڈ پرسن ہو، اور اگر نہیں تو آپ نان سیلریڈ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کی 10 لاکھ سالانہ انکم ہے تو اس میں سے 7.5 لاکھ یا اس سے زیادہ سیلری سے آ رہا ہے. باقی کا مطلب جتنا بھی ہے باقی کا بچتا ہے وہ آپ کا آ رہا ہے سے آپ بزنس بھی کرتے ہیں اس سے آ رہا ہے تو آپ سیلریڈ پرسن ہو، تو آپ پر سیلریڈ والی سلیب اپلائی ہوں گی. اگر اس سے کم ہے، جیسے 5 لاکھ سیلری سے آ رہا ہے، 5 لاکھ بزنس سے آ رہا ہے، تو آپ نان سیلریڈ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا ہوگا
کہ आप पे नॉन सैलरीड वाली स्लैब लगेगी। चूंकि हमारा फोकस इसमें सैलरीड है तो हमने सैलरीड वाली स्लैब ही यूज की है। ये स्लैब यहाँ पे गिवन है। ये स्लैब कहाँ पे दी है? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 1 में दी है, जो करंट हमारा इस वक्त पब्लिश मौजूद है और जो एफबीआर की वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप उसको पेज नंबर 386 में आपको नजर आएगा। तो आप उसमें से ये सारा आपके साथ बना नजर आएगा। तो मैं इसलिए बता दिया कि ये नॉर्म कई दफा होता है कि ये रेट्स चेंज हो जाते हैं, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर वही रहता है, रेट्स चेंज हो जाते हैं। तो आपको अगले साल की जैसे 2021 में अगर कैलकुलेशन करनी पड़े तो आपको पता हो कि मैंने उसके रेट्स कहाँ से लेने हैं। तो ये मैंने उसका रेफरेंस दे दिया है। आप हर साल ये रेट्स वहां से लेके अपनी इनकम, अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं। ये स्लैब नंबर होती है 1 2 3 4 5 6, और ये इनकम होती है टैक्सेबल इनकम, और ये उसका रेट ऑफ टैक्स होता है। हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000, 6 लाख, यानी अगर आपकी इनकम 6 लाख तक है तो टैक्स कितना होगा? 0%। इसका मतलब है आप पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। 6 लाख से मुराद है, सिंपल आप डिवाइड कर लें 12 पे, 50,000 रुपये पर मंथ। इसका मतलब है अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये मानना है तो आप कोई इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, सैलरी पे, हम सिर्फ सैलरी को फोकस कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं बाकी चीजें नहीं है आपके पास, आप सिर्फ तनख्वाहदार आदमी है। अच्छा, अगर वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹600,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹1.2 मिलियन, लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा है और 12 लाख तक है तो टैक्स कितना होगा? कहता है 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख तक तो माफी है ना, उससे ऊपर जितनी आपकी इनकम है उसका 5%। फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम है 9 लाख रुपए, तो हमें टैक्स कितना बनेगा भाई? 9 लाख में से रेट क्या कहता है? रेट कहता है 5% लेंगे उस अमाउंट का जो 6 लाख से ज्यादा है। तो 9 लाख में 6 लाख से कितनी ज्यादा है? 3 लाख। 3 लाख ज्यादा है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? हम 3 लाख का 5% लेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, हम इस 3 लाख का 5% लेंगे तो हमारा टैक्स कितना बना? हमारा टैक्स बना 15,000 रुपीज पर एनम, साल का। ये सारी कैलकुलेशन साल की है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। फर्ज करें, अच्छा अगले ही वो स्लैब कहता है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹1.2 मिलियन, यानी 12 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है, बट डज नॉट एक्सीड ₹1.8 मिलियन, लेकिन 18 लाख तक है, तक है, 18 से ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है। तो फिर कितना टैक्स होगा? कहता है ₹30,000, यानी फिक्स 30,000 रुपए। बात है फिक्स 30,000 रुपए, प्लस उसमें आएंगे आप 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, कि आपकी 12 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उसका 10%। यानी फर्ज करें हम कैलकुलेट करें हमारी इनकम है 16 लाख, तो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉ कहता है किस स्लैब में आ रहे हो जनाब? 16 लाख आ रहा है स्लैब नंबर 3 में। ठीक है, तो स्लैब नंबर 3 क्या कहती है 30,000, सीधा सीधा लो, ले लिया जनाब 30,000, और उसमें प्लस करो। क्या प्लस करना है? 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से जितनी अमाउंट ज्यादा है उसका 10%। हमने अज्यूम किया है हमारी इनकम है 16 लाख, तो 12 लाख से कितनी ज्यादा है? 4 लाख, उसका 10%। तो हम 4 लाख से जो ज्यादा, 4 लाख का 10% लेंगे, यानी जो 12 लाख से ज्यादा है। तो हमारा टोटल टैक्स कितना बनेगा? हमारा टोटल टैक्स बन जाएगा 70,000 पर ईयर। ठीक है, इसी तरह ये बाकी स्लैब है, जो आगे जब जाएंगे तो कुछ फिक्स अमाउंट होगी और उससे आगे एक रेट होगा जो एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर होगा। ये फिक्स अमाउंट क्या होती है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ 30,000 प्लस 10% अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उसका 10%, तो ये 30,000 क्या है? ये 12 लाख से नीचे वाली अमाउंट का 5% है। आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि 12 लाख से नीचे वाली अमाउंट में 12 लाख तक अमाउंट में कितना रह गया? 6 लाख माइनस किया, बाकी रह गया 6 लाख। तो 6 लाख पर कितना रेट बनता है? 5%। तो 6 लाख का 5% लेंगे तो 30,000 आएगा। तो फिक्स अमाउंट क्या होती है? पिछली स्लैबों का टोटल टैक्स। ठीक है, पिछली स्लैबों का टोटल टैक्स। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में जो टोटल इनकम है वो 16,50,000 है। तो हमारा टैक्स कितना बनेगा? हम पे टैक्स स्लैब कौन सी लगेगी? हम पे स्लैब लगेगी जनाब स्लैब नंबर 3, जो कहती है कि 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ठीक है जनाब, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब हमारा टैक्स कितना आएगा? 30,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से हमारी अमाउंट कितनी ज्यादा है? 16.5 लाख है, तो 12 लाख से ज्यादा है 4.5 लाख। तो 4.5 लाख करेंगे इसे, और इसका हम लेंगे 10%। ठीक है, तो इसको हम, हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा यहाँ पे 75,000। 75,000 ये हमारा टैक्स आ गया। अब ये एम्प्लॉयर क्या करता है? इस टैक्स की अमाउंट को डिवाइड करता है 12 पे,
और आपकी सैलरी से पर मंथ इतने पैसे काटता है। जो आप सैलरी स्लिप में आपके डिडक्शंस में इनकम टैक्स लिखा होता है ना, वो ये 6,250 की फिक्र है, ठीक है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो टोटल 75,000 काटे। अच्छा, अब अगला उससे सोर्स कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो बिल्कुल ऐसे कैलकुलेशन करके उसमें एंटर करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगा, फिर मैं आपको उसमें समझा दूंगा कि हम कैसे चलेंगे आगे। सिंपल तरीका ये सारा। लेकिन आपके जिम्मे टैक्स कितना बनता है वो यहाँ पे समझा देता हूँ। जब आप टैक्स की रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो आप टोटल टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया 75,000। इसमें से माइनस करते हैं जो टैक्स डिडक्ट हुआ एट सोर्स, मुख्तलिफ लोगों ने हमारा डिडक्ट किया। लॉ क्या करता है, लॉ ने मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन बताई हुई हैं। वो ट्रांजेक्शन जब जनरेट होती हैं तो एक खास रेट से, जो रेट भी लॉ ने बताए हुए हैं, आपका टैक्स डिडक्ट होता है और वो विद हेल्ड होके वो एफबीआर में आपके नाम से जमा हो जाता है। ठीक है, वो लंबी चौड़ी ट्रांजेक्शन है, मैंने उनमें से सिर्फ चंद एक ली हैं जो नॉर्मल लाइफ में लोगों को जिससे पेश आती हैं। तो वो कौन सी हैं, उसे हम कहते हैं लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसे विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। पहले जनाब सैलरी से टैक्स करता है, आपका एम्प्लॉयर टैक्स काट के पैसे देता है आपको। वो कितना काटेगा, मैंने बताया वो 6,250 पर मंथ काटेगा। साल का बनेगा ये 75,000। तो जनाब उसने 75,000 आपका डिडक्ट कर लिया। फिर ऑन मोटर व्हीकल, आपने गाड़ी ट्रांसफर करवाई, गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे टोकन टैक्स पे किया। टोकन टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी पे करते हैं, टोकन टैक्स नहीं, जो उसके साथ इनकम टैक्स पे करते हैं। ये सारे टैक्स जो आप पे करते हैं, ये भी जब आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो आप इसे उसमें से माइनस कर लेते हैं। अगर हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो 10,000 है। फिर अगर आपने कोई सफर किया है बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क, एक टिकट पे जो है वो टैक्स आप जमा करवाते हैं, इनकम टैक्स, वो भी एडजस्टेबल होता है, उसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो है 5,000। फिर अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करवाते हैं, तो अगर एक दिन में 50,000 से ज्यादा करवाते हैं तो बैंक 0.6% उसकी आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा और एफपीआर में आपके नाम से जमा करवाएगा। और ये सिर्फ नॉन फाइलर का होगा। जब आप रिटर्न फाइल के फाइलर बन जाएंगे फिर आप नहीं करेंगे ये, ठीक है। ये पहले साल में आपको नजर आएगा जब पहली दफा रिटर्न फाइल करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, उससे अगले सालों में ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप पहली दफा रिटर्न फाइल कर देंगे तो आप फाइलर बन जाएंगे। ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ है 6,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो टोटल हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना बना, वो टोटल बन गया हमारा 96,000। तो 96,000 हमारा एट सोर्स कट गया जनाब। तो हमने पे कितना करना था, हमने पे कितना था 75,000। तो ये 21,000 हमारा क्या बन गया, इसे कहते हैं टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड, ठीक है। ये रिफंड आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और आगे फ्यूचर में आपकी जो इनकम है उसमें यूज होता है। कह रहे हैं कुछ सिस्टम आ रहा है कि जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली बैंक में ट्रांसफर हुआ करेगा, लेकिन अभी तक जो है वो इतना ही है। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कोशिश की कि हमारे जो नॉर्मल सैलरीड पर्सनस हैं उनको जो इनकम मिलती है फ्रॉम सैलरी, उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं उन्हें समझाऊं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा आपके साथ अच्छी और वीडियोस भी शेयर कर सके। थैंक यू वेरी मच।